anatupatia neema ya kuweza kuona siku ya leo. Tangu siku ya yenga iliyopita tulikuwa hapa, kila siku tunaamkia hapa tuweze kupata neno, na asante kwa Mungu ambaye amekubali tuweze kufunga semina yetu leo. Tunaingia kwa somo ya leo ambayo inasema juu ya maombi ya kanisa ina nguvu ya kufungua waliofungwa. Tukamate kitabu kia Matendo ya Mitume, sura yake ni ya 12, tangu shairi la kwanza na kuendelea. Kitabu kia Matendo ya Mitume, sura yake ni ya 12, tangu shairi la kwanza na kuendelea. Maandiko yanasema hivi: katika siku zile Mfalme Herode alinyosha mkono wake kutendea mabaya watu wengi wa kanisa, akaua Yakobo ndugu ya Yohane kwa upanga. Na kwa sababu aliona ya kama neno hili lilipendeza Wayuda, akaendelea kukamata Petro vile vile. Zilikuwa siku za mkate pasipo chachu, na wakati alipokwisha kumkamata, akamweka katika kifungo, akamtia katika mikono ya askari wane wamlinde. Akataka nyuma ya Pasaka kumtoa mbele ya watu. Basi Petro alilindwa katika kifungo, lakini kanisa walimuombea kwa Mungu pasipo kuchoka. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule Petro alikuwa amelala katikati ya askari wawili, amefungwa kwa minyororo miwili, na walinzi mbele ya mlango walilinda kifungo. Na tazama, malaika ya Bwana alisimama karibu naye, na nuru iling'aa chumbani. Akapiga Petro kwa mbavu, akamwamsha akisema, simama upesi. Na minyororo yake ilianguka toka mikono yake. Kisha malaika alimwambia, ujivike na vaa viatu vyako. Akafanya hivi. Akamwambia, vaa nguo zako unifuate. Ni neno la Bwana. Tushangilie neno la Bwana. Wapendwa katika Kristo, tunakuwa na somo ambalo linasema maombi ya kanisa ina nguvu kwa kufungua walio katika vifungo. Maombi ya watakatifu ina nguvu. Maombi yako kama uko mtakatifu iko na nguvu kubwa sana. Lengo la somo hili ni kwamba kwa mwisho wa somo kila mtu atambue umuhimu wa maombi, na kila mtu ajue ya kwamba unapoomba maombi yako hayapotee. Kama ukiwa Mkristo, ukiwa mtakatifu, maombi yako Mungu anayasikia na anayajibu. Haleluya! Hakuna yalala ya maombi. Mungu hawezi kupokea maombi yako na kuyatupa, lakini anapoyapokea anayajibu. Haleluya! Juma iliyopita, dimashi iliyopita, niliweza kuambia ya kwamba naitwa Muhendo Kavota Jado, nikiwa mchungaji wa Sebe Kabulichi. Bulichiko pale Bulamba yulu wa Meri. Pale njoko wangu, njoko yenyewe nilikuwa natoka kila asubuhi kukiafundisha hapa. Alafu wapendwa, lengo tunasema kila mtu ajue ya kwamba maombi, unapoomba kwa imani, Mungu anakusikia na anakujibu. Tuingie kwa somo hili ambalo tumeligawa kwa sehemu 3. Jambo la kwanza tunasema juu ya Herode anapotisha kanisa la Bwana. Jambo la pili tunasema juu ya maombi ya watakatifu. Jambo la mwisho takuwa ondoa mashaka unapoomba. Tutakuwa tukimaliza mambo matatu haya, somo itakuwa inakoma pale. Jambo la kwanza sasa, mahali tumesoma hapa
ni wakati ya kanisa la kwanza, kanisa la mitume. Yesu alikuwa amepanda juu mbinguni, ameacha Petro kuwa kiongozi wa kanisa. Alikuwa mchungaji, Petro alikuwa ndiye mchungaji. Alafu wakati ule Herode alikuwa ni mfalme, na alipoona watu wakihubiri wakisema Yesu amefufuka, Yesu ni Kristo, Yesu ni Bwana, ile haikumfurahisha Herode. Alafu Herode akaona kitu ambacho anaweza kukifanyizia kanisa ni kuweza kwanza kuua watu kwa upanga. Abanaru batukakera. Haleluya. Herode anaona kitu ambacho anaweza kufanyizia kanisa, akuwe naua watu ambao wanatangaza Yesu kuwa Kristo, kuwa Bwana na Mwokozi. Akasema taua. Na wakati alipopanga ule mpango wa kuua, akaona ni vema aanjie kwa waheshimiwa wa mkanisa. Akaona akasema nikiua kubale ba pastor, pa Kristo yote watafanya nini? Wataogopa. Alafu maandiko inasema akakamata Yakobo ndugu ya Yohane, akamuua kwa upanga. Herode ni mtu ambaye hakupenda kanisa. Tunataka kuambia ya kwamba katika maisha yako kuna waherode. Ukijenga nyumba usiwaze kila mtu atafurahi. Haleluya. Mtoto yako akiolewa usiwaze kila mtu atafurahi. Herode iko pale. Na kuna baraka zingine usikuwe na zitangaza sababu Herode iko pembeni yako. Unaweza vaa vizuri unakuja kanisani, lakini Herode atakapo kuona, yeye roho yake italuma. Haleluya. Waimbaji munapoimba, munapotumika vizuri, mjue ya kwamba Herode iko pale. Usiwaze umeokoka alafu umefika mbinguni. Hapana, ungali hapa duniani, Herode atakuwa pembeni yako. Haleluya. Hivi omba sana, sababu Herode hakupendi hata kidogo. Haleluya. Herode akana sungikano mochisomo. Mtu anaweza ona zawadi yako kuliko afurahi juu Mungu amekupatia zawadi, yeye inamchoma. Iko Herode. Ba Herode balishaka kuwa mumaisha yako, ba Herode viko. Ukinunua gari usiwaze watu wote watafurahi. Mtoto yako akimaliza masomo anapata kazi, Herode atakuwa tu. Lakini usipigane na Herode, atazama Mungu. Haleluya. Saa mtu anapigana na Herode, unakuwa unapoteza baraka zako. Herode anapokuwa, wewe omba kwa Mungu, tazama Yesu Kristo. Haleluya. Alafu Herode wakati ameua Yakobo ndugu ya Yohane, anaogopesha watu wote. Kanisa ikakuwa katika woga. Ukitaka hubiri bana kuua. Alafu tena Herode anakuya wakati ameua Yakobo, anafanya kitu ya pili, anakamata nani? Petro mwenye iko pastor wa kanisa. Bakikuya hapa wanaua pastor wa kanisa juu ya kuhubiri neno. Wanasema na mwenye atasubutu naye anakufa. Abandu banganisha hika hano muyenga. Ache abandu bakilu basala. Alafu wakati walishika Petro paf, wakatangaza hadharani. Wanasema huyu Petro mwenye iko mkubwa wa kanisa, ile kanisa ya Yesu Kristo, tunatangaza ya kwamba tutamuua nyuma ya Pasaka. Mwanadamu anaweza tangaza kifo chako, lakini kama Mungu hayasema, ule hataweza kitu. Tusikuweke naogopa maadui mnerua lua saa uataluka neresaba. Mtu anaweza kukupangia kifo, kama Mungu hayasema atashindwa. Mtu anaweza sema utakufa, mtu anaweza sema kazi yako itaisha, lakini kama Mungu hayasema neno, ule mtu hataweza. Mwanadamu hana kia kusema juu ya maisha yako. Haleluya. Mwenye iko na neno juu ya maisha yako ni nani? Ni Mungu yeye mwenyewe. Ule mwenye iko na kusema mbaya, ule Herode mwenye iko na kusema mkartie, usimuogope.
Hata aseme utakufa, lakini maisha yako haiko mikononi mwake. Maisha yako ni mikononi mwa nani? Mwa Mungu. Haleluya. Alafu Herode anatangaza, anasema huyu mtu tutamuua mbele ya watu. Bakabeba Petro, maandiko inasema wanamupeleka mu prison, wanamtia kwa mashene, wanamtia mkifungo, wanatangaza ya kwamba atakufa. Mtu akienda kuona hospitali akikwambia na bila ngiroke hola, usiogope. Sema Mungu njoo mwenye kuna maisha yangu. Wewe haujui maisha. Hakuna mwenye anajua maisha yako hata sekunde moja. Mwenye anajua siri ya maisha yako ni nani? Ni Mungu. Mtu akikwambia anasema duka yako itaisha, hana kia kusema juu ya duka yako. Mwenye iko na neno ni nani? Ni Mungu. Herode hana kia kusema kwa maisha yako. Ambia mwenye ko pembeni yako, Herode hana kia kusema kwa maisha yako. Amen, amen. Wanapeleka sasa Petro katika kifungo kikubwa kenye kikwako lupango, kikwako na milango kabisa ya chuma. Banamufungia mule paf, banatia na bagarde corps pale wawili na kwengine bakatre na kwengine sijui ngapi. Banafunga, banatia na bifuli, banasema tunangoya Pasaka, saa itapita paf tunaua Petro, kuogopesha watu. Shetani akinguruma usiogope, na wewe uko na simba wa Yuda. Haleluya. Kenye kinatutesaka ni kwamba tuko na simba wa Yuda, sasa tunaogopa shetani akinguruma. Aba Kristo ya leo wanasikiaka tu shetani ananguruma banakimbia. Wewe mwenye uko na simba wa Yuda, uko nakimbia juu ya nini? Alafu wakati sasa bametia Petro katika jela, anakuwa mprizo pale. Bakristo bakafanya kitu moja kenye kiko special. Maandiko inasema bakafanya nini? Bakashukia kwa mamake na Yohane Marko, mamake na Jean Mark. Pale ndio kwenye balikuwa kanaombea, balikuwa na zoezi ya kuombea pale. Wewe sasa uko na shida, unaombeaka wapi? Uko benye shida yake anaipeleka mbarabara, nenda elezea watu, nenda elezea shanga. Hata uelezee shanga na iko na maprobleme zake, unachoka bure. Alaniwe anayefanya nini? Anayetumainia mwanadamu. Kitabu ya Yeremia sura 17 shairi ya 5 ndio inasema alaniwe anayetumainia mwanadamu. Wale watu ya kanisa ya kwanza walipoona shida inaingia, walijua ya kwamba mwenye iko na solution ku problem iko nani? Ni Mungu. Mwenye iko na solution ku probleme yako haiko shanga, haiko muyomba, haiko papa leki, haiko grand frère, lakini mwenye iko na solution ni nani? Ni Mungu. Usikuwa unajisumbua unaenda kwenye watu, unaenda baelezea, unaeleza, unaanza pita na kumaduka za watu. Mwenye iko na solution ni nani? Yesu Kristo anatosha katika maisha yako. Sasa uko na shida, enda karibu na Yesu, atakujibu. Haleluya. Bakaanza omba sasa. Sasa biko naomba. Akumbe maombi ya watakatifu hayo haina koshene ya mtu, hayo na katakata. Maombi ya watakatifu na katakata hata kamba. Wakati walikuwa wakiomba, maandiko inasema mara moja pale jubiko naombea Petro mwenye amefungwa. Petro yuko mprison, alishachoka. Lakini sasa anaanja lala. Petro analala sababu amesikia amefungwa, ameona hakuna tena msimamo. Lakini watu biko na muombea. Sasa biko na muombea kule, wanaomba. Maandiko inasema Mungu akatuma malaika. Haleluya. Mungu wakati unaomba, sasa unamuomba, kitu ya kwanza anatumaka malaika. Katika ile shida yako alishakatuma malaika. Ile magonjwa yako malaika alishakashuka. Haleluya. Malaika anashuka paf mu prison,
anakuta pale nani? Petro alishafungwa. Maandiko nasema wakati malaika anashuka, nuru ikafanya nini? Ikaangazia chumba yote. Akumbe maombi sasa unaomba, nuru inafanyaka nini? Inashuka. Chumba yote ikaangara ti. Maombi ya watakatifu inaletaka nuru. Malaika anakuja na nuru paf, mchumba yote. Chumba inangaa. Maombi inaleta nuru. Leo tunatangaza katika kazi yako nuru ifanye nini? Ishuke. Haleluya. Balishaka kuonea mkazi siku mingi. Leo nuru ifanye nini? Ishuke. Nuru iko nashuka sasa. Petro iko pale mprison na shangala. Maandiko nasema saa malaika amefika, nuru inaangazia. Petro sababu iko mkifungo anafungiwa, alishalala. Mungu hapendake wenye banalalaka. Uko muprobleme, bwanako alishaka kuwa mulevi, ndio unafikaka mkitanda. Mshida yapata hivi uko nalala. Kriza iko na kutwanga, uko nakosa na za shukurani, unalala usingizi. Ile usingizi haiko ya normal. Kuko vitu vyenye mtu hawezi lalia yako. Haleluya. Petro analala. Malaika sasa aliona gisi Petro alishalala, anakamata fimbo, anamupiga wapi? Kumbavu. Anamupiga paf, mpaka afanye nini? Alamuke. Ukilala na uko na shida, malaika anakuja na fimbo. Bote benye biko benye habafikake tena kumaombi, tunasema fimbo ile. Malaika iko nakuja na nini? Na fimbo. Sawa, nakuta Petro alishalala, malaika anakuja na fimbo, anamupiga fimbo paf. Busingizi na uko na shida. Umefika miaka 30 hauyaolewaka. Uko na lala. Kuna lala usingizi. Ufo malaika kie kupiga nini? Fimbo. Anasema kuko priere hauzi fika. Basi ache huo Mungu yuwasi, Mungu aberevomba. Mnajua kitu moya mshamba ya Edeni. Ninawaambia ile ko secret. Msiende ambia wenye haba kufika huko. Mshamba ya Edeni, Mungu alipatiaka yeye Adamu, akamupatia nani? Eva. Adamu hakuombaka Eva, hakusemaka abampatie Eva. Hakuombaka mwanamke. Ilikuwaka kosta ya Mungu kuona ya kwamba yeye Adamu alishakuwa katika upweke. Hasa Mungu anampatia mwanamke. Sasa alimpatia mwanamke. Hasa mwanamke sasa alifanya dhambi. Mungu sasa alikiauliza Adamu, anasema Adamu, mmefanya hivi juu ya nini? Adamu anamwambia sema, ulijitumaka kunipatia nani? Mwanamke, na bini ne hano hinjuene. Njoo Mungu analeta, kwa si mwanadamu usimupatie kitu yenye hakuomba. Njoo Yesu sasa alikiaka anasema ombeni nanyi mtapewa. Unaweza laga kuvuatire, Mungu hawezi kupatia hayo kama hukumuomba. Njoo alipatiaka Adamu. Adamu sasa mwanamke alifanyaka kosa. Mungu Adamu anasema, mimi sikukuambiaka, anasema unipatie. Njoo anasema ombeni na mtapewa. Kama hauombe hauko wako. Haleluya. Uko unalala usingizi, haukie kumaombi. Maombi ni silaha kubwa. Haleluya. Alafu wapendwa, wakati sasa huyu Petro yuko katika prison, malaika anamupiga fimbo paf, sababu mbinguni habapendake wenye wanalalaka na viko na shida. Mbinguni wanapendaka mtu mwenye kumshida anaomba. Haleluya. Uko mgonjwa miaka mingi haupendi kuomba. Mungu anapendezwa na watu ambao wanaomba. Sasa amepiga Petro. Mara mwana anafanya nini? Analamuka. Analamuka sasa. Malaika anamwambia, anasema
Pale pale saa malaika amemupiga na shene zikafanya nini? Zikakatika. Zenye ziko kumikono na zenye ziko kumigulu. Mnajua kwa nini shene zilikatika? Mulishaangalia venye biko naingia, hamufate tena. Muko nafuata? Asante. Mnajua kwa nini shene zilikatika zenye balishafunga? Iko sababu ya maombi. Maombi inakata shene. Ule bwana yako alishakafungiwa mushene za Herodi, za shetani. Inaomba nini? Maombi ili zile shene zikatike. Batoto yako bashakuwa navuta bangi. Nero ukaba hakalio baberia mopafu ibwe bayafuta. Ulishajilimite kuchakula, ushasahau sekret. Enda piga magoti. Utakuta shene zile zinafanya nini? Zinakatika. Haleluya. Balishaka haribisha jina yako mkartie. Balishaka sema huko mlozi. Enda piga magoti uombe. Haleluya. Kazi inakosekana. Ile koshene kubwa wakati kazi inashindikana. Alafu wapendwa, maombi na katakata shene. Banaambia Petro, anasema vaa nguo zako, vaa na viatu. Malaika kuna muambia. Alafu malaika anamtosha pale anamtosha mu prison. Sasa anafika kumilango. Milango ya chuma. Maandiko nasema milango inafanya nini? Ikafunguka. Juu ya nini? Ya maombi ya watakatifu. Mlango inafanya nini? Inafunguka. Akumbe maombi inafungua na mlango yenye kuko kifuli. Kenye kilishakaacha wanakatala kukufungulia. Kwenye uko naomba kazi ni sababu haupige, hauombe. Haleluya. Milango inafungulikana. Mnajua milango kufungulikana ni sababu malaika alikuya. Akumbe malaika akifika mlango inafungulikana. Leo mlango ifungulikane kwenye balishakafunga. Haleluya. Leo mlango ifanye nini? Ifungulikane. Kwenye balishakafunga milango ifanye nini? Ifunguke. Haleluya. Hamuko nasema amen ya bie basi. Ngaba buri kinywa cyo Mungu narimo hetana. Ekinywa cyo Mungu basi mure bahoro bekwe nene. Omuhoro berisa labu ati amena. Bakawaza mwalinge ya amene niyo mu église de réveil. Nerunyo kudo mu masomo ko cha horobe eribo ati amena kolo ati ata. Malaika anafatanisha Petro. Milango inafunguka sana, mufikisha kubarabara, anamuacha. Akumbe katika shida yako malaika iko nafanya nini? Iko na kufatanisha. Mwa ile magonjwa yako malaika iko na kufatanisha. Haleluya. Mwa zile shida zako zote malaika iko pale, iko na kupeleka mpaka mubarabara. Haleluya. Kenye kiko naacha malaika na kawia kule ni sababu ulishakatala kuomba, ulishakataa maombi. Malaika leo akufatanishe. Uko na shida nyisha kakawia, malaika leo afike akufatanishe. Haleluya. Petro sasa anafika nje. Maandiko nasema saa Petro amefika nje mubarabara, malaika karudia. Jua ametosha Petro katika shida. Malaika saa amekutosha katika shida, yeye amemaliza misio. Lakini Petro sasa akakumbuka sasa malaika kishaenda. Petro anawaza anasema, iko kitu gani njoo nyingine mmenifikia? Jua alikuwa kama iko naota ndoto. Hasa ameona sema niko nje. Mimi mwenyewe alishatangaza wanasema nitakufa. Mungu amenifungua. Anajua anasema, Mungu alishafanya nini? Alishatuma malaika. Mara moja akasema hapana. Malaika haizi shuka bure. Pale kuko watu wenye biko naniombea. Uliaende kwake mwa ile busiku ilikuwa kabusiku sana. Lakini akajielekeza kule kwenye wanaombeaka. Anajielekeza mara moja asema hii malaika kushuka, malaika hizi shuka bure. Kuko wenye biko naniombea tu. Haleluya. Akajielekeza, hakuenda kwake, anasema hapana,
tunaombeaka wapi? Kwa mamake na Jamark. Njo kwenye ninashukia, ninaenda ona kama kweli watu biko naomba. Wewe saa Mungu anakujibu, unanjaka kwenye shanga. Ulio unashukuru Mungu, wewe unaenda kwenye shanga. Tena vile ulomuta ukasungali. Mara mwana sungali ama inya tukeriwa ai akanaka muliolo vrema. Nero kama veula ito tunamuteseka. Juli enda onyesha mtu. Haleluya. Sasa pale akafika kumulango kwenye wanaombeaka. Hodi. Maandiko inasema ye Roda alikuwa iko karibu. Roda sana kuyasikiliza, sema ni sauti ya nani? Ya Petro. Mwenye tuko naombea, mwenye iko wako mashene. Yeye hakujua gisi maombi na kataka shene. Hata shene iko ya namuna gani, maombi shakatakata. Akaenda mbia bingine anasema, ye Petro alishafika wapi? Kumlango iko nje. Wengine wanasema hapana. Benye biko naomba wanasema hapana. Kuko benye wanaombaka na habana imani. Wanasema hapana, shoshene nisenene. Maombi shanga tuwe shoshene. Oyosi ye ni chiri muchiwe. Munaona? Gisu unaombeaka bwanako. Ti Mungu umfungue kutoka hali ya zambi. Tena shanga okoka. Atukuhu abubokera. Iliko mishale ya shetani. Unaombaka tena na huko na leta madute mu maombi. Roda anasema iko kweli iko yeye, bengine wote banakatala. Hakuna kitu kibaya saa kuomba tena wewe peke na huko naleta jibu ku maombi yako. Utengasa aba lakini shanga tokerere kubu habu. Utengasa aba lakini sina ngavi ya mupatro. Uchomu eto simu lyo mundo yoka ulomuto kamare na musabiro muto kasana ngaso ngao. Erwa mabete ngwa. Haleluya. Lakini uombe kwa imani. Saba liona Roda anasema iko kweli. Bakakia fungula mlango, bakaona gisi Petro amefika. Mungu alishafanya nini? Alishajibu maombi. Haleluya. Akumbe maombi hata ikuwe maombi ya aina gani, usiwaze sababu uliomba pole. Mungu haiko nasikia. Mungu iko na jibu na shene ziko na katika. Kumbe alishaka kuwa nasema mimi kama sifike kwenye pastere fulani. Mwile chumba mlikuwa kama mko pastere? Balikuwa katuba umbaji. Na kwenye pastere haiko, Mungu iko nasikia maombi yako. Meko wenyewe nasemaka basi juu fulani haya niombea, ngai wa fulani yua sherehe saba. Hakuna vya kujua kusaba. Iko tu kuomba kwa imani. Mungu anafanya nini? Shene zinakatika. Haleluya. Watu balishaka danganyika, anapenda kumbe uonje mti yako na mgulu. Njoo atawaza kama maombi imefika. Haleluya. Maombi ilishafika. Benye biko naomba habajui si Mungu alishafanya nini? Alishajibu. Leo tunatangaza ile maombi yako Mungu alishakaisikia na jibu iko. Haleluya. Tusimame tunaomba. Wote wenyewe wanajua kisi walishaka ombea shida fulani, simama. Ushukuru Mungu, nasema Mungu ninakushukuru sababu ulishaka nisikia, ulishaka nijibu. Tuko naomba. Unajua shida yako, uiambie Mungu. Ambia Mungu ile shida yako, nasema Mungu, hii shida yangu nilishaka ileta kwako. Lakini nimekuwa na imani, kisha kufuata somo, nimeelewa ya kwamba umenishibu. Nimeahidi Yesu nitakutumikia, usiniache kamwe, rafiki yangu mwema. Sitaogopa taabu, pamoja nawe Yesu, na sitahangaika
Bwana we. Omba Mungu, mwambie ile shida yako ambayo unakuwa nayo. Omba Mungu, mwambie Mungu asante sababu uko natenda. Umejua ya kwamba Mungu alishasikia shida yako na amejibu, hata kama hauyaona kwa macho, lakini d'une façon spirituelle Mungu alishakujibu. Ambia Mungu asante. Ambia Mungu ile shida asante kwa sababu Mungu umenijibu. Mungu Baba wetu, tunakubariki tena sababu umeongea pamoja nasi. Umetuonyesha kanisa la kwanza namna gani liliweza kupita katika shida, lakini walipokukaribia kwa maombi wakiomba, waliweza kuona ya kwamba umefanya kazi kwa ajili yao. Sababu maombi ya watakatifu ina nguvu kubwa. Uliweza kushusha malaika akafanya kazi kwa ajili ya Petro. Shene zote, kamba zote ambazo zilikuwa zimemfunga ziliweza kukatika. Hivi Bwana, tunatangaza muda huu wana wako wamekusanyika hapa, Bwana ukavunje kamba zote ambazo shetani amezileta katika maisha yao. Unawatazama katika shida zao, Bwana utende. Wana wako wamefika hapa ni kwa sababu wanakuwa na imani, wanaomba kwa imani wakijua ya kwamba unafungua na unatenda. Uwajibu Bwana. Asante kwa sababu muda huu unatusikia na wewe ni hapa. Kila mmoja ambaye ameomba kwa imani, acha anapotoka hapa akute ya kwamba umeweza kumjibu, sababu kwako ndiko tunapata suluhisho kwa shida zetu. Asante Bwana. Kuna wale ambao wanaomba wasipokuwa na imani, wanaomba na shida, sababu shida zimekawa, wanaogopa. Lakini leo tumeelewa ya kwamba hata shida iwe kubwa kiasi gani unatenda. Asante Mungu wetu, sababu unatenda. Wewe hauone volume ya problem, lakini tu unasema neno na shida inakwisha. Uko Mungu pamoja nasi na utende kwa ajili yetu. Tuaomba na imani katika jina la Yesu Kristo, amen. Tushangilie. Bwana unichunge katika majaribu yanayonizunguka, kwako nitamanisha. Adui ni karibu, ni hata ndani yangu. Bwana karibia, nachunga nafsi yangu. Hapa tuna